स्वप्नशास्त्र अनुसार एमती किसी स्वप्न अच्छी जदि से स्वप्न गुड़ी आपण मैंने देखती ताले धरी नियंतु जे आपणकर भल दिन आसीगला। तेबे कौन से स्वप्न गुड़ी को आसतु जानिबा ए वीडियो माध्यम रे। नमस्कार, मु मनोज दास, स्वागत आपण मानकु आजिकार ए वीडियो रे। स्वप्नशास्त्र स्वप्न मध्य आमर भविष्यत संपर्क रे आमको दर्शाई दे थाए, किंतु आमे हुए तो कोडना कोडी जानि पारंते नाही। एमिति किछि खास स्वप्न अछि जदि से गुडी को आपण माने देखिबे ताले निश्चिंत भाव रे सेतु हमको यही संकेत मिली थाए जे आमर आगु को भाग्य बदलिबा को जाउछि। तबे आसंतु सेही स्वप्न गुडी को विषय रे जानिबा। प्राय समस्ते चाहंती भलरे चलिबा पई, समस्ते चाहंती सुख, आ समस्ते चाहंती जे आमे केमिति सुख शांति रे टिके वास करिवो। समस्ते मध्य जानिबा को चाहंती जे आमर भाग्य केबे खुलिबो। ए वीडियो माध्यम रे आमे जानिबा से 5टी भाग्यशाली स्वप्न विषय रे। जो स्वप्न को जदि आपण माने देखंती ताले आपणकर भाग्य निकट रे परिवर्तन होगा को जाउछि। स्वप्नशास्त्र अनुसार एमिति बहुत गुडी स्वप्न अछि जदि से स्वप्न गुडी को आपण माने देखंती ताहले केबे भी काहा आगरे से विषय रे प्रकाश करिबा अनुचित, माने काहाकू भी कहिबे नै जदि एभली स्वप्न आपण माने देखले। कारण एमिति बहुत स्वप्न अछि जो स्वप्न को देखले हमर भाग्य बदली जिवो। आ से स्वप्न विषय रे जदि अन्य मानक आगरे आपण माने प्रकाश करिवे से जिंस विषय रे ताले कोठ ना कोठी तार जो शुभ फल नष्ट हो जाय थाए। तेणु स्वप्नशास्त्र अनुसार ये जो स्वप्न गुडी को जदि आपण माने देखंती ताले से विषय रे केबे भी काहा आगरे कहिबे नै। से घरर परिवार भितर आपणकर स्त्री होंतु, बापा होंतु, माँ होंतु, जे के भी होंतु, काहारी आगरे भी प्रकाश करिवे नाही। तबे आसंतु जानिबा कोन से 5टी स्वप्न। जदि आपण माने स्वप्न रे भगवान को देखुछंती, जे कोनोसी ठाकुरन को देखुछंती ताहले यह सौभाग्य प्राप्तिर संकेत। जदि आपण माने ब्रह्मा, विष्णु, शिव, माँ लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, सावित्री जहाँ को भी देखंतु, जदि आपण माने कोनोसी देवादेवी को देखिले स्वप्न रे ताले ए ठारू बड़ी सौभाग्यर कथा किछि नाही। माने जदि ठाकुरन को देखिले ताले निश्चिंत भाव रे आपणकर भाग्यर परिवर्तन होगा को जाउछि। आपणक जीवन रे निश्चिंत भाव रे सुख आसीबा को जाउछि। एठू आरंभ हो गला आपण माने सुख भोग करिवे, शांति भोग करिवे, जीवन रे ऐश्वर्य लाभ करिवे। जदि आपण माने स्वप्न रे देखिले जे आपण जे ठाकुरन को पूजा करंती से ठाकुरंकर पूजा आपण माने करूछंती, जे ठाकुरंकर पूजा करंती भी नाही, जदि से ठाकुरंकर आपण माने पूजा करथुवारे निजे को देखंती ताहले यह बहुत शुभ हुए। आ एई स्वप्न विषय रे केबे भी काहाकू किछि कहिबे नै। तबे द्वितीय स्वप्न होउची प्रकृति माता को देखिबा। जदि आपण माने नदी, झरणा, जंगल, पहाड़, पशुपक्षी, सूर्य, चंद्र, आकाश ये सब जिनस को देखंती, माने प्रकृतिर अंतर्गत जिनस को आपण माने देखंती ताहले यह आपणक पई बहुत शुभ। ये सब जिनस को देखिबा माने जे आम जीवन रे आगु को आसीबा को थिबा हमर जो सुखर समयटी एटा ताहाकू ही दर्शाए। निजकू जदि आपण माने प्रकृति सहित थिबार देखंती स्वप्न रे ताले एटा गोटे बहुत शुभ सूचना आपणक पई। कहीं प्रकृति भगवान का दान एवं आपण प्रकृति सहित जड़ित थिबार जदि आपण माने स्वप्न रे देखंती ताले धरिक चलंतु जे आपणकर संबंध भगवान को सहित जोड़ी हो जाइछि। सेति पई ए जो स्वप्न बहुत शुभकारी होइथाय एवं ए जो स्वप्न को मध्य देखिले आपण माने केबे काहा आगरे प्रकाश करिवे नाही, निज भितरे सीमित रखिबे। एबे आसंतु जानिबा तृतीय स्वप्न विषय रे। तृतीय स्वप्नटी हला जदि आपण माने स्वप्न रे कार शवयात्रा देखंती तेबे यह आपणक पई बहुत शुभ। माने शव को श्मशान को निया होथवार समय रे ए जो समयटी को आपण मान जदि स्वप्न रे देखंती ताहले यह मध्य आपणक पई भाग्य उदयर संकेत। ए स्वप्नर अर्थ या जे आपणक जीवन रे जहाँ भी किछि दुख कष्ट थिला ता सब समाप्त होगा को जाउछि एवं आपन को अचानक आपणकर भाग्य रे परिवर्तन हेबो, अचानक आपन को धन लाभ हेबो, किछि गोटे विशेष सूत्ररु आपण माने लाभवान हेबे। ए स्वप्न देखिबा माने आपण माने जीवन रे जो बंधन भितरे थिले, आपण माने जो बांधी हेकि थिले गोटे दुख दुर्दशा भितरे, से सब समय अंत होगा को जाउछि एवं आपण माने खूब शीघ्र उन्नति करिवे जीवन रे। खास करके जो माने बड़ धरणर रोग आ बेमार रे पीड़ित होइके अछंती, बहुत दिन हला शଯ୍ୟାଶାयी अछंती, जदि सेई लोक माने ए जो स्वप्न को देखंती ताहले सेमान धरिकी चलंतु जे आपण माने से जो रोग रे पीड़ित अछंती, से जो कष्टसाध्य रोगरू मध्य आपण माने मुक्ति पाइबा को जाउछंती। आपणकर प्रत्येकटी कष्ट दूर हेबो। आउ जदि आपण माने सेई शवयात्रा रे
ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିବାର ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନଟି ବହୁତ ଶୁଭ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଯଦି କେବେ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ କେବେ ବି କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେନି, ନହେଲେ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବନି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାଛ ଦେଖିବା। ମାଛ ଦେଖିବା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଶୁଭ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାଛ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଧନ ଆଗମନର ସଂକେତ। ମାନେ ଯେକୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଲରଫୁଲ୍ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ। ଯଦି ଏଇଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ଆଗକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣମାନେ ଖାଲି ସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱପ୍ନ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ଆମକୁ ବେପାରରେ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷଟି ମଜବୁତ ହେବ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କଳା ରଙ୍ଗର ନାଗସାପ ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର ନାଗସାପ ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ତମ୍ବାଳିଆ ନାଗସାପ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱରିକ ଯେଉଁ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ସର୍ପ ଦର୍ଶନରୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ସଫଳ ହେବେ। ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ ଉନ୍ନତି କରି ଚାଲିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପଥ ଯେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏହିସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଥଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁଗମ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ? ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ ତାକୁ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଯେତେ ବଳବନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ରକ୍ଷା ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ କରିବେ, ନାରାୟଣ କରିବେ, ଭଗବାନ କରିବେ, ତାର କେବେ ବି କେହି କିଛି ବିଗାଡ଼ି ପାରିବେନି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ଶୁଭ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ହେଉ, ସେମିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସାପମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। ଏହା ରାହୁଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଏହି 5ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ କେବେ ବି କାହା ଆଗରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିକାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯଦି କିଛି ବି ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେବି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।